जुनैद बगदादी के बारे में दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में। फरमाते मैं आलिम बन गया, पढ़ गया, मेरे मामू भी थे, मेरे मुर्शद भी थे हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो मुझे अक्सर कहते हैं कि जुनैद यार तकरीर किया कर। मैं कहता हूँ हुजूर अभी मैं नेक नहीं, अभी मैं खुद ठीक नहीं। मेरे पीर भाई भी मुझे कहते हैं कि हजरत की भी ख्वाहिश है तो हमारा भी दिल करता है। लगता है कि आपकी गुफ्तगू की बरकत से अल्लाह बड़े लोगों को हिदायत अता फरमाएगा, आप वसीला बनेंगे, तो बात किया करें। कहते मैं टाल देता। मेरे नसीब देखो, एक दिन मैं अपने घर में सोया हुआ था तो अचानक बगदाद की सारी गलियों ने महकना शुरू कर दिया। फरमाते अचानक ठंडी खुशबुएं फैल गईं। मेरे नसीब देखो कि मुझे मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हो गया। ख्वाब मेरे विच आया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। कहते हुजूर तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा ने बड़ा ही नवाजा, महबूब ने बड़ा ही नवाजा। काश आपको लज्जत आए इस बात की। हुजूर ने अल्लाह अकबर बड़ा ही नवाजा। कहते महबूब जाने लगे तो हल्का सा जुमला, मीठी सी बात, एक जुमला बड़ा मीठा सा। जाते दफा फरमाने लगे जुनैद तकरीर किया कर यार, तकरीर किया कर। दाता साहब लिखते हैं, दाता साहब फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं अर्ज की हुजूर अब तो जरूर करूंगा, अब तो रोज करूंगा, खोल के करूं। फरमाते हैं मैं जब उठा ना, फजर की अजान हुई, वुजू किया, सुन्नतें पढ़ी तो दिल में चोर आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया कि उन्हें दीदार हुआ है, तो मुझे तो हुआ है ना। पीर साहब ने, बहुत सारे लोग पीर साहब से खुद सियाने होते हैं ना, उनको खुद नूर नजर आता है रोज ख्वाब में, वो बहुत सारे जलवे खुद बयान कर लेते हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो हुआ है। तो किसी दरवेश ने एक शेर कहा था, पर बड़े मसले उसने हल किए। वो कहने लगा जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राजे हकीकत खोल दे नहीं, और जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। जिन्ना वेख लिया हो उनसे बोला जाता भी नहीं, बोला जाता भी नहीं। वो कहते मैं सुनते घर पड़ी तो खरामा खरामा चला तो दिल में चोर था, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई चोर अंदर दा। कहते मैं गया हजरत के पीछे नमाज पढ़ी 7वीं साफ में, तो अंदर चोर था कि मेरा तो दर्जा ऊंचा चला गया, लेकिन मुझे दीदार हुआ है। तो कहते हैं नमाज हजरत ने खुद पढ़ाई, तो नमाज पढ़ा के कहने लगे जुनैद आगे आ जा। फरमाते मैं 3री साफ में आ गया तो कहने लगे चल यार थोड़ा और नेड़े आ जा। कहते मैं करीब जाके ना पहली साफ में बैठा तो कहने लगे इधर आ मेरे साथ बैठ। कहते मैं उनके साथ बैठ गया, हजरत के साथ। ये भी किसी नसीबों वालों को नसीब है ना। कहते मैं साथ बैठ गया मुर्शिद के, तो शेख तस्बीह रोल रहे थे, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह फेर रहे हैं। और तस्बीह फेरते फेरते ना अचानक आंख उठाई और मेरी तरफ देख के कहने लगे अब तकरीर करोगे ना, जेड़े महरम राज हकीकत दे, अब करोगे ना तकरीर। तो मेरे अंदर तो जोर था, मैंने कहा जी अब क्या हुआ है। जोर था ना कि मुझे पता है किसी को पता ही नहीं, अब क्या हुआ है। तो कहते वो चुप कर गए। चंद मिनट के वक्फे के बाद फिर फरमाने लगे अब करोगे ना तकरीर। कहते अंदर चोर बैठा था। मैंने कहा हुजूर हुआ क्या है बताएं तो सही। कहते उन्होंने तस्बीह छोड़ी, जुब्बा समेटा और चेहरा मेरी तरफ फेरा, और मैंने उनकी आंखों में जो रोशनी आज देखी पहले कभी नहीं देखी थी। लबो लहजे में जो जलाल आज देखा वो कभी नहीं देखा था। फरमाते हजरत बोले नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बेड़ा ही पार कर दे, गिरे तो खाना खराब कर दे। फरमाते मैंने हजरत का जलाल देखा और मेरी तरफ देख के फरमाने लगे जुनैद कल जो रात गुजरी है मुझे ख्वाब में अपने रब का दीदार हुआ था। तो मालिक ने पूछा कि सिर्री कोई बात बता। तो मैंने अर्ज की मौला एक की मुरीद तैयार किया है, वो भी तकरीर नहीं करता। कभी तेरे हबीब का इधर का फेरा हो तो जरा जुनैद को इशारा कर जाए तो चलो मेरा भी काम बन जाएगा, लोगों का भी नफा होगा। कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी के मेरी चीख निकली, अल्लाह अकबर कहा तो मेरे कपड़े फट गए। बगदाद की वो मस्जिद सारी रोने लगी। कहते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मुझे माफ कर दे, मुझे तो आज पता चला है कि मेरे ऊपर मुस्तफा भी करम फरमाए तो तेरी दुआओं की बरकत से फरमाते। तकरीर इतना जरूरी काम है कि महबूब खुद फरमाते हैं जुनैद तकरीर किया कर बात यार, लोगों को फायदा होगा। बगदाद का जो अमीर था ना उसको पता चल गया कि जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बड़ी शोहरत होने लग गई है। तो ये जो हासदी होते हैं ना ये बड़ी जल्दी पैदा हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा असर दीनदारों से होता है। दीनदार लोगों से लोग हसद करते हैं। सबसे ज्यादा गीबत दीनदार आदमी की होती है, इल्ला माशाअल्लाह।
बादशाह को लोगों ने कहा कि बड़े लोग अकीदतमंद हो गए जुनैद बगदादी के, ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इकट्ठा करे और फिर अपनी फौज जफर मौज बना के वो आपके मुकाबले खड़ा हो जाए। अब ये जो बादशाह होते हैं इन्हें बगावत का बड़ा डर होता है, और कुर्सी आपको पता है चीज ही बड़ी प्यारी है। नहीं पता थानू? जे भी नहीं पता तो कितन पता होना जे। सुभान अल्लाह, आज दो भैया भाई, कुर्सी प्यारी होती है कि नहीं? ये कदी तरले ना करिए ना देना जो भी करी देने, तो ये प्यारी है तो तभी ऐसा होता है ना। बस ये दुआ करना कल का दिन अल्लाह इस मुल्क के लिए अमन का दिन गुजारे, और अल्लाह अपने हबीब का सदका कोई ऐसी ठंडी हवा भेजे कि इस मुल्क के दुख दूर हो जाए। बस ये दुआ करो। खैर, जुनैद बगदादी के बारे में जब लोगों ने बदगुमान किया ना बादशाह को, तो बादशाह ने चाल चली, दुनिया बड़ी जालिम है, दुनियादारी के लिए बंदा बड़े पाप और बड़े बखेड़े करता है। एक खूबसूरत दोशीज़ा नौजवान लड़की बादशाह ने तैयार करके भेजी, उसको जुमले याद कराए रटाए कि तूने कहना क्या है जाके। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और पता क्या कहती है? कहती है मैं आपकी अकीदतमंद हूं, कनीज बन के आई हूं, दीन सीखने आई हूं, अल्लाह अल्लाह सीखने आई हूं, आप इस तरह करें मुझे गुलामी में कबूल कर ले। हजरत जुनैद बगदादी ने यूं नजर उठाई, उस बीबी के चेहरे पर नजर पड़ी, उस औरत ने चीख मारी, वो तड़पी और उसकी रूह निकल गई। पैगाम गया बादशाह को, मर गई है बीबी, मुंह वालो। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे महल की सबसे खूबसूरत औरत जुनैद बगदादी के यहां गई, मर गई। पैगाम भेजा, जुनैद मेरे दरबार में आओ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, फकीर का बादशाहों से ताल्लुक ही कोई नहीं, मेरा बादशाहों से ताल्लुक, मैंने क्या लेने आना? तुझे कोई काम है तो अलग बात है, मुझे तुझसे कोई काम नहीं। बादशाह को और गुस्सा आया, मेरे पास नहीं आया, घोड़े तैयार किए, लश्कर बनाया, हजरत जुनैद बगदादी के पास पहुंच गया। जब आपके दरबार में आया ना, तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, पूरे गुस्से के साथ आके बैठा, कहने लगा बड़ा तू फकीर बना पड़ता है, वली बना फिरता है, एक बीबी मार दी, बड़ा फकीर बना फिरता है, औरत मार दी। हजरत जुनैद बगदादी ने आंख उठाई, फरमाने लगे ना मैं मारने का इख्तियार रखता हूं ना जिंदा करने का इख्तियार रखता हूं, जिंदगी भी मेरा अल्लाह देता है, मौत भी अल्लाह देता, मेरे पास इख्तियार ही नहीं। बादशाह ने बात सुनी तो ठहर गया, कहने लगा बीबी कैसे मर गई? आप फरमाने लगे मैं आने लगा था तेरे रास्ते में, तूने मुझे हटाने का बंदोबस्त किया, और बीबी आने लगी थी मेरे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ने उसे दूर करने का बंदोबस्त कर दिया। मैं तेरे और दुनिया के दरमियान आने लगा था ना, तूने मुझे साइड पे करने का बंदोबस्त किया, बीबी मेरे और रब के दरमियान आने लगी थी, अल्लाह ने उसे साइड पे कर दिया। दुनियादारी क्या है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान आ गए। आज ये दिलों पे जंग चढ़े हैं, ये दुनियादारी के जंग है। जब आपको अपने पता कब अंदाजा होगा आपको कि दुनिया आप पे चढ़ गई है? जब अपने सिवा कोई अच्छा ना लगे। पहली बात जो हमारे मशाइख ने लिखी है, जब सिवाय अपने कोई अच्छा ना लगे तो फिर आप दुनियादार है। जब सिवाय अपने तो किसी का फायदा सोचने की सलाहियत छोड़ दे, और सिवाय अपने तो किसी का भला ना सोचे तो दुनियादार है। और जब अपनी जात को सुकून देने के अलावा तो किसी को सुकून देने को तैयार ना हो तो दुनियादार है। और जब तेरी आंख खुले तो फिर भी तुझे अपनी जात नजर आए, और तेरी आंख बंद हो तो फिर भी अपना ही आप दिखाई दे, फिर तो दुनियादार है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर तेरा दिल करता है कि जो खैर मुझे मिली है अल्लाह मेरे भाई को भी अता फरमाए, तो फिर तो दीनदार है। दाता गामी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी का मुरीद था, 4 दिन पीर साहब के पास आया तो बाद में खुद पीर बन गया, खुद पीर बन गया। हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला ने देखा आ नहीं रहा, मुरीद औलाद होते हैं, उनसे प्यार होता है, उनको अहमियत दी जाती है, और बाद का गलत फहमी का शिकार भी हो जाते हैं। अहमियत दी गई, यहाँ नजर नहीं आ रहा, आपने सोचा शायद बीमार हो गया है। हजरत जुनैद बगदादी खुद घर तशरीफ ले गए,
حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے، اتنا بڑا، چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم، کہتا جی وعلیکم السلام، کہتا تو آتا کیوں نہیں؟ کہتا مجھے اب آپ کی ضرورت ہی نہیں، میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں، میں خود بڑا پرہیزگار ہوں۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو دو فرشتے آتے مجھے براق پہ بٹھاتے اور جنت کی سیر کراتے، براق پہ بٹھاتے اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے ہیں، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم، دیکھو تو صحیح، آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ اور رائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوتیں گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے۔ کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں، آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے بیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا، آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لوں گا، اٹھ کے ملا بھی نہیں، حضرت واپس آ گئے۔ رات کو خواب آئی، جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں، پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آنکھ کھلی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا او مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ تو کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے، تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا، تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا، تو بیوقوف ہے سمجھ نہیں آئی؟ اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، حاضری دوں تو کس منہ سے دوں، اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک، کس طرح حاضری دوں، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے، فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا، فرمایا آ جا، اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے، رب کریم کے بندوں کے دروازے تم ہی بند کرتے ہو، دل کا دروازہ جب بھی کرتے ہو، یہاں تو دروازہ وہی کوئی قابل تو ہو، ہم شان نہیں دیتے، مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو آ تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح، آج ہی بڑی خانقاہیں آباد ہیں، بڑے اللہ کے بندے، بڑے اللہ کے بندے جو بڑے طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے والے، سمجھانے والے، لیکن ہم کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرنے کو تیار ہے، یہ والا سرمایہ ہم اکٹھا ہی نہیں کرتے، ہم خود بڑے ہیں۔ اللہ کے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی بڑا۔ تو یہ صحبت ہے، کسی نے مامون غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے، تو کہنے لگے اسی یہ کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ڈیوٹی کی ہے، میں نے ایک اللہ کے بندے کی، اس نے میرا دل صاف کر دیا۔ کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا بابا جی ملنا ہے، تو بابا جی کہنے لگے تینوں کام ہے کہ مینوں؟ آج کل دا مولوی میری طرح دا ہوندا تے آندا چلو فوٹو تے آئے گی نا ایم پی صاحب نے، جانا چاہیے چھیتی کرو، باقی کام چھڈو سارے، پہلے اتنے حاضری دئیے، ایک قضا نہ ہو جائے، اللہ خیر فرمائے۔ تو کہا اب بادشاہ وقت مامون غزنوی کہنے لگا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے، تو فرمانے لگے کام دیا کہ مجھے؟ کہنے لگا جی مجھے، تو فرمانے لگے آجا ملنا ہے، تو میرا کیا کام ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں اولی الامر ہوں، بادشاہ وقت اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، تو آپ فرمانے لگے میری ابھی اطیع اللہ واطیع الرسول ہی پوری نہیں ہوئی، اس سے آگے گزروں گا تو کوئی اور بات ہوگی نا۔ خیر مجبور ہو گیا ابو الحسن خرقانی، تو توجہ ہے آپ حضرات کی، کہتے ہیں حضرت کے مجھے مجبور کر دیا تو میں خود گیا ملنے، جب میں ملنے حاضر ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بابے کا خیال ہے کہ میں کنجوس بادشاہ ہوں، میں نے جب دیے نا موٹے نذرانے اور جب میں نے ہیرے جواہرات مسلح کے نیچے چھوڑے اور چمک آنکھوں تک آئی تو بابا جی اٹھ کے ملے ہی ملے۔ بڑی طاقت ہوتی ہے ان مال میں، سرمایہ میں، لیکن کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو بابا جی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا، میں نے ایک ہاتھ آگے کیا تو بابا جی نے بھی ایک ہی کیا، دوسرا کیا تو پھر انہوں نے دوسرا کیا، کہتے میں بیٹھ گیا، انہوں نے نا میری تواضع کی، ایک روٹی میرے ہاتھ میں دی، کئی دنوں کی خشک روٹی، اور ایک پانی کا گلاس دیا، کہتے میں چبانے لگا نا تو میرے گلے میں پھنس گئی۔ بادشاہ نازک مزاج ہوتے، توجہ ہے آپ حضرات کی، کہتے اب میں نے کیا کیا، روٹی تو نہ کھائی گئی تو میں نے نا تھوڑی سی شرپیاں مسلح کے نیچے رکھی، تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہنے لگے ادھر دیکھیے گا، فرمانے لگے اور تو نے میری روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگا جی گلے میں پھنس گئی ہے۔ آپ مسلح اٹھا کے کہنے لگے یہ دولت بھی لے جا، یہ بھی درویشوں کے گلے میں پھنس جاتی ہے،
इसको ले जा उठा के, ये भी फंस जाती है हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, नीचे ले जा। वो कहता जब मैंने उठाई तो मुझे समझ आ गई ये वो वाला सूफी नहीं, ये अल्लाह वाला सूफी है, ये रब रब करने वाला सूफी है। इसकी नजर मेरी जेब पे नहीं, इसकी नजर तो मेरे दिल पे है। फरमाने लगे अब जब मेरे दिल की सफाई हो गई ना, तवज्जो है अब हज़रात की, जब सफाई हो गई ना दिल की, मैंने कहा नहीं ये अल्लाह वाले। तो कहते मैं उठा तो हज़रत अबुल हसन खकानी भी खड़े हो गए और मुझे बाहर सवारी तक छोड़ने आए। कहते जब सवारी तक आए तो मैंने कहा कि हुजूर आती दफा तो कोई प्रोटोकॉल नहीं, और मानने लगे जब तू आया था तो अल्लाह वालों के बारे में बुरा गुमान लेके आया था, और अब तू जा रहा है तो अल्लाह वालों के बारे में दिल साफ करके जा रहा है। अब तेरी इज्जत करना जरूरी हो गया। मेरे अजीज याद रखिएगा, ये जो सुकूत सुलहा है ये रेग मार का काम करती है, ये बातन को रोशन करती है, ये निखार पैदा करती है। लेकिन जाए अल्लाह के बंदों के पास, देखे ना मैंने पहले भी कहा था, एक दफा फिर बात दोहराता हूं, मैंने अपने हज़रत से एक दफा कहा कुछ मुरीदों को प्रोटोकॉल मिलता है और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जिनको झिड़कियां मिलती हैं। तो आप फरमाने लगे प्रोटोकॉल इनको मिलता है जिनका डर हो के कहीं भाग ना जाए, इनको प्रोटोकॉल हो, जिनका पता हो ना जितने मर्जी जूते मारो मेरा ही है, इसने कहीं जाना, उनको जरूरत नहीं होती प्रोटोकॉल की। हम तो आस्थानों पे भी जाते हैं किसी जगह, हाँ एक बात जरूर मैं कहूंगा, जरूर कहूंगा, खानकाह पे जाइए, उस खानकाह पे जहां अल्लाह और उसके रसूल के दीन का दर्ज दिया जाता है, जहां सोना मुर्शिद सच्चा मुर्शिद से आगे बात नहीं जाती, और जहां सिवाय एक जात की शख्सियत परस्ती के कोई और नारा ही नहीं लगता, हम उन खानकाहों के कायल है। हमारी वो खानकाह है जहां रब रब का जिक्र होता है, जहां अल्लाह अल्लाह के नारे लगते हैं, जहां रब करीम को याद किया जाता है, यहाँ सूफी बैत अपनी करता है लेकिन वो तवज्जो अल्लाह करीम की तरफ कराता है, वो सुन्नत और शरीयत की पाबंदी कराता है, वो लोगों को दीन का रास्ता बतलाता है। लोग जाते उसके पास हैं लेकिन रास्ता उन्हें मदीने वाले महबूब का बताया जाता। तीसरे का शरीयत की पासदारी, हम तो कच्ची बात ही नहीं करते, बिल्कुल कोई लहतो अल्लाह नहीं, कच्ची बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। वह बांगे तो हल कहते हैं, जो शरीयत का बागी है हम उसके बागी है, हम उसके बोलिए हम उसके। मैंने एक बंदा कहने लगा पिछली बारी, कहता जी एक बाबा है नेशनल ते ए बाबा अपने आप सजदे पे करांदा है, ते मैं कहे बाबा उन्होंने आखो तुसी रख लो, असा ਇਹਦਾ की करना है, कुछ जरूरी है सानू देना जे बाबा। इस तरह के कई बदतमीज है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक, हमारा उनसे कोई रिश्ता, हमारा तो रिश्ता उन लोगों से है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते सल्लल्लाहु, जो कुरान का पैगाम देते हैं, जो हदीस मुस्तफा खोल के अपने मुरीदीन के आगे रखते हैं। हमारा तो उन लोगों से रिश्ता है। हम कोई जाहिल आदमी को जाहिल बात करे तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी। और वैसे भी जब हम कह ही नहीं रहे हमारा बंदा है तो तुम हमारे खाते में क्यों डालते हो? और जेड़ा बंदा भी गलत करे साढ़े खाते पे आ जाता, जेड़ा भी गलत करे, हम बिल्कुल कायल नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी इज्तिमा में ऐलान किया, तो फिर कहता हूँ आज जिन दरबारों पे नशा बिकता है हम उन दरबारों को बंद करने के कायल हैं। जिस जगह ऐब होता है हम उस जगह लोगों को कस्तन मना करते हैं जाने, कस्तन कहते हैं बिल्कुल ना जाओ, कतन ना जाओ, कोई जरूरत। दरबार मज़ार अल्लाह के जिक्र की जगह है, और अगर वहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता, कोई बदतमीजी होती है तो वहां जाना दुरुस्त है। औरतों का दरबारों पे जाना दुरुस्त है, हम कायल ही नहीं है, कतई तौर पे कायल है। औरत बड़ी बापर्दा जाएगी, उस सूरत में जाएगी जब गुजारा ही ना हो, तो क्या जरूरत है? बिल्कुल हम कायल नहीं है इन चीजों के। हम अहले तसव्वुफ उन लोगों को मानते हैं जो दीन की बात करते हैं, दीन का, और जिसे बिस्मिल्लाह भी सीधी ना पढ़नी आए, रटी रटाई दुआ मांगे। हम थोड़े खुश्क लोग हैं, खुश्क लोग हैं, हम नहीं करते पैरवी, हम नहीं दस्तबोसी करते, दुआ करके खड़े हो जाते। सुनो, वो आपने हदीस सुनी है ना कि 70 सहाबा थे और एक दूध का प्याला था, तो हुजूर ने 70 को पिलाया तो 71वें नंबर पर पिया। मुस्तफा करीम ने फरमाया अगर मैं अल्लाह का रसूल हो के 70 गुलामों का जूठा पीता हूं तो तू बता, तेरा ये बुखारी मुस्लिम है। लेकिन अब हमारी नफासत पसंदियों के रंग भी निराले है ना, उन्हें रोटी खा ली है। और अक्सर अगर आप नाराज ना हो तो बात करनी पड़ती है, जब सामने आ जाती है तो करनी पड़ती है। अमीर का जूठा हो तो फिर खैर है, अगर गरीब का हो तो नहीं, चल सब तो पिए और दे दो, तो जे माड़े का हाथ लग गया कह तो के लिया, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। इसका मतलब है नफासतें भी हम दौलतों से आएंगी, दौलत से आएगी, माअज़ल्लाह। सुन, बहरहाल उन्वान नहीं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम है, कहते जब खंदक की जंग हो रही थी ना, गुर्बत बड़ी थी, कहत बड़ा था, सहाबा परेशान थे, 2-2 3-3 पत्थर पेट पे बांधे हुए। मैं हुजूर को देख के घर आया तो ज़ौजा से कहा भली मानत कुछ है खाने की? कहने लगी थोड़े से जौ है। तो मैंने कहा पीसोगी तो कितनी रोटियां बनेगी? कहने लगी 2-3, 4 बन जाएंगी। कहने लगे सालन,
تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3-4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا. کہتے میں نے اسے ذبح کیا, بیوی سے کہا تو جاؤ پیس. کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی خدمت میں. زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کی, سارے نہ آئے. جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ, اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے, لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں. مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں. تو میں کہنا صحیح کار چھوڑو پھر اسی مڑ جانے ہیں, اتنا کو سیاڑے ہو جائیں. یہ سیاڑے نہیں ہو رہے, ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا. انہوں نے کبھی پوچھا دے سامنے آنکھیں تھے چوپ رہو. لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے, میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے, جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے. وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی, اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. وہ بات صاف ستھری ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات, اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا, تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا. پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کرے تو. اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے, بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز ہونے دل کرتا ہے. اس لیے مہربانی کرے ایسی کوئی مشاورت نہ کرے. بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے, اور آہستہ آہستہ نہیں, کھل کھلا کے بولیں گے, بالکل بولیں گے. اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے, وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی, وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے. ترانے پڑھنے, اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جداد اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی, تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, نے ابلہ مسجد ہوں میں توحید کا فرزند. اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں, ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ. سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں اللہ کے وجہ کی. محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے, وہ بات علیحدہ ہے. بہرحال ہم دام برسر مطلب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے زوجہ نے کہا کان میں کھانا. میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے, آ جائے کھانا کھا لے. وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے. پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے تے شفا ہے. تے میں کہا تو بھی کھا مار, تینوں بھی شفا ہو جائے گی. تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر. یہ رنگ وہاں نہیں تھا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے. حضور باہر نکلے خندق سے, باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے, جابر نے کھانا پکایا ہمارا. حضرت جابر کہتا ہے میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا, اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے, حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے. تو کہتے تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے. حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو. کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا, دوسرے نے سنا بھی نہیں, وہ تو حضور نے کہا سارے چلو. تو کہتے زوجہ مجھے تسلی دینے لگی, کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے, جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. کیا کہا مولانا حسن رضا نے, قلم توڑ دی. کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے, اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا, پہلے آٹا میرے پاس لاؤ, اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا, مجھے لے جاؤ. کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا, روٹیاں بھی. حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا, لواب دہن تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا. فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ, میرا جھوٹا ہو گیا, اب نکالتے جاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا, ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی, اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی, سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا. کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا. تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو. مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا, آ جا بچے بھی بلا. کہتے سب نے کھایا. حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ, پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے, ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے. تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے, میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے.
तो हुजूर के वजूद से जो चीज लग जाए तू उसे कीमती नहीं समझता? कहां बैठ के दीन पढ़ा है? या हमें समझा ले या फिर हम तुझे समझाए। सही तेनू समझाइए तो सही करके समझाइए। तो उन लोगों को गुमराह करते हो, इतना गलत नजरिया, इस कदर गलत सो। मैं ना गारे सौर पे चढ़ने लगा तो मुझे वहां एक नीचे साहब मिल गए, कहने लगे कि लैन चले हो। मैं क्या तेनू असी उथों भी नहीं पूछ के आया जो करो आए, इथों भी नहीं तेनू पूछना बेलिया, तो गलत फहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, आपको क्या काम है? मैं क्या ऐसे टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वास्ते कि सानू ते गारे 100 रुपए याद आउंदी है। और वापस आ गए, आम आदमी था, खैर वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था। तो मैं उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे, वो भी मुझे नजर आ गया दौड़ता हुआ। मैं उन्हें बात मार ली, मैं क्या हजरत हाजरा ते पानियां से दौड़िया सन ते तू का तो छाला मारी फिरदा है? और पिया कूलर ते जा पी आराम कर जाके। कहंदे नहीं उन्हां दी अदा ते अदा करनी है। तो मैं क्या अगर तू हजरत हाजरा दी अदा करनी तो असी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अदा करनी है। अजीब आदमी है भाई तू, अजीब बात है। लोगों का फलसफा अपना अपना, और फिर पकड़े कि उस बंदे को जो जवाब ना दे सके। ऐसा ना करो, ये ज्यादती है। उम्मत को इकट्ठा करो, इत्तेफाक। ये मुझसे सवाल कई जुमे से हो रहा था। मैं असल में ना इन मौजूआत को छेड़ता नहीं, मेरी तबीयत और है। लेकिन कोई बंदा ये ना समझे कि हमें जवाब नहीं आता। ये सवाल उठा था, कोई ये ना समझे कि हमें जवाब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद पढ़ा है, ये मस्जिद है, ये जुमे का दिन है। हम बात सिर्फ वो करते हैं जिसमें ज़मीर इजाजत देता है। इसलिए कि सदा तो नहीं ना रहना, पता नहीं सुबह उठ सो के उठना है कि नहीं उठना। तो कौम को गुमराह करके दीन के नाम पे जाना किधर है? इसलिए भाई ख्याल होता है कि तुम लोगों को खराब ना करो। हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन ये जुल्म करते हो। जब छेड़ोगे किसी को तो फिर तो उसका हक बनता है ना वो बोले। तो छेड़ा जाता है। थोड़े दिन हुए हजरत हलीमा सादिया का सारा घर गिरा दिया, बिल्डोजर चला दिया। कहने लगे यहाँ लोग आते हैं तो शिरक होता है। और मैंने कहा जहां अल्लाह करीम ने तौहीद फैलाने के लिए रसूल को भेजा, 4 साल जहां नबी पाक रहे, वहां कैसे शिरक हो सकता है? किस तरह की तू बात करता है? बहरहाल जहां मेरे नबी पाक बैठ जाए वो जगह बरकत वाली हो जाती। उस जगह को चूमना मुसलमान का ईमान है, उस जगह पे सजदा करना मुसलमान का ईमान है, उस जगह बैठ के तबरक हासिल करना ये मुसलमान का। मैं तो पहली दफा रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ? मैं कहा इधर आओ, लोगों को अगे जाके मिलनी, सानू इथे लब गई दे रोजा तुम मेरे रियाजुल जन्नत। 12 हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जो यहां आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमीन है। जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। एक बात और करनी है, बड़ी जरूरी है, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी जरूर करना चाहता हूं। सुन ले, महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे, ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते। इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई सुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूं या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस है। तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है? कहते शक थे 3, मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। तो एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था, तो दीन का एक तालिब इल्म एक कोने में बैठ के, थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना, तो एक हिंदू खतरी की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था, एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की। तो वो तालिब इल्म जब सबक भूल जाता तो किताब रोशनी के आगे करता, इबारत देखता, फिर कोने में जाके याद करता। महमूद कहते हैं मुझे बच्चे का ज़ौक बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बच्चे तुम लालटेन क्यों नहीं खरीदते? तो कहने लगा मैं यतीम हूं और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ना मेरा शौक है, मदरसे में पढ़ता हूं पर गुर्बत है, लालटेन नहीं। कहते हैं मैंने उसे थपकी भी दी और लालटेन भी दी। मैंने उसे कहा 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, जब तेल खत्म हो जाए तुमने तेल पहुंचाना है। महमूद कहते हैं जिंदगी में बड़ी नेकियां की थी, पर जितना सुकून आज मिला पहले कभी नहीं मिला था। कहते हैं शाह की नमाज पढ़ी तो दिल मेरा ठंडा ठंडा था, फूलों की सेहत पे मैं सोया। कहते आज तो मेरे नसीब ही जाग गए, नसीब ही जाग गए। कहते सारा शहर ऐसे जैसे फूलों की तरह महक रहा है। कहते मैं क्या देखता हूं कि ख्वाब में मेरे रसूल तशरीफ ले आए, ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां। और किसी शख्स ने कहा सच्चे होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागा,
خواب میری وچ ایک وار جاوے میں ساری عمر نہ جاگا. کہتے حضور آئے خواب میں, ایک جملہ حضور نے کہا, ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک, اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے محبوب فرمانے لگے, او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی, مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہے. 101 حافظ شہید ہو گیا. 101 پھول جیسے بچے. اور جب اتحادی فوج کا, افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا, تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا ہے. ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں. خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے. نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے, نہ بریکنگ نیوز رہی ہے. پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا, وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے, یہ بھی پٹھانوں کے. فرق کیا ہے, میں مدرسے کا طالب علم ہوں, مجھے آج بتائے سارا معاشرہ کہ اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے, فوج حرکت میں آئے, اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر, میں نے وہ کہا تھا, بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو, بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو, آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے. کوئی نہیں بولا. 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے, 17. امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا. مجھے کو بتائے تو صحیح, کشمیری دہشت گرد ہے, افغانستان والے دہشت گرد ہیں, سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے. اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی, مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے جو اس کو ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا, تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا. میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں, اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو. لیکن حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں, حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں. یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں, ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے, ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے. وہ حافظ جتنے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا, ایک ٹانگ پہ, اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں. امریکہ ٹوٹنے والا ہے, لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں, ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, جو مسلمان کہلا کے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں. تم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یاد رکھنا یہ طالب علم میرے نبی کے دین کے وارث ہیں. حضور نے فرمایا ہے 70 آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کریں, ایک عالم عشاء پڑھ کے سوئے, فجر کے وقت اٹھے, پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے. امریکہ کو خدشہ ہے علماء سے, وہ ڈرتا ہے رسول اللہ کا نام لینے والوں سے, لیکن ہم انہیں بتائیں گے میں نے تہیہ کیا ہے, میں ایک چھوٹا آدمی ہوں, پر میں نے تہیہ کیا ذاتی طور پر کہ اگر ہم 40 بچوں کو قرآن مجید یاد کراتے تھے تو اب ہم 100 بچوں کو کرائیں گے. جو 100 کو کراتا تھا 200 کو کرائے گا انشاءاللہ تعالی. ان ایک بچوں کی شہادت کے عوض ہم سینکڑوں بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیں گے, اور تمہیں بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ مدارس پہلے بھی حکومتیں نہیں چلاتی, یہ رسول اللہ کے نوکر چلاتے ہیں. اس پر تھوڑا غور تو کرنا. حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کی ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ تورات بھی جانتے تھے, پھر قرآن مجید کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا, مسلمان ہوئے, بہت بڑے عالم صحابی تھے. تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے فرمانے لگے تو کفل جہنم کا بیٹا ہے. وہ دوڑے گئے اپنے ابا جی کے پاس شکایت لے کے کہ ابا جی وہ تو آپ کو دوزخ کے دروازے کا تالا کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن سلام. تو سیدنا عمر نے مسکرانا شروع کر دیا, فرمایا اسے کیا لکھ کے دے, اسے کہہ دو لکھ کے دے دے. وہ کہنے لگے عجیب بات ہے, وہ اتنی سخت بات کر رہے ہیں, آپ کہتے لکھ کے دے دو. فرمایا بیٹا تو بچہ ہے, تو سمجھا ہی نہیں,
मैं भी मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठने वाला हूँ, वो भी रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठने वाले। वो कोई बड़ी बात कर गए, तू नहीं समझा, जा लिखवा के ला। वो वापस आए, कहने लगे उमर कहते हैं लिख दो। तो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहने लगे चल मैं तेरे अब्बा के सामने बैठ के लिख के देता हूँ। वो आए, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला लिखा कि मैंने खुद मुस्तफ़ा करीम से सुना है कि उमर जहन्नम के दरवाजे का ताला है, लिख दो। उन्होंने लिख के दिया तो साहबजादे कहने लगे अब्बा जी, चाचा जी, मुझे भी जरा बता दो इसका माना क्या है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहने लगे बेटे इसका मतलब ये है कि जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह नहीं करने देगा, ये आड़ बन जाएगा, ये जाने नहीं देगा लोगों को दोज़ख में, दरवाजा बंद रहेगा जब तक। इतना बड़ा शख्स जो गुनाह करने ही ना दे, जिसके बारे में नबी पाक फरमाए कि मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है, वही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, वही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। उन्हीं जनाब उमर फारूक का हाल ये है कि वो आखिरी उम्र मुबारक है, घर के अंदर बैठे हैं तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, तड़प के रोए, तड़प। ज़ौजा कहने लगी बेटे से कि पता करो तुम्हारे बाप को कोई मसला तो नहीं, तकलीफ तो नहीं, तबीब का बंदोबस्त करो। शहजादे उठे, अब्बा जी क्या बात? का बेटा कोई बात नहीं, अम्मा को बुलाओ। वालदा भी आ गई, जनाब उमर की ज़ौजा बैठ गई, क्या बात है, क्यों रो रहे? फरमाने लगे आज मस्जिद से निकला था तो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे। तो कहा जनाब ये रोने वाली बात है, खुश होने वाली? आप फरमाने लगे नहीं, एक ख्याल ने मुझे सता दिया है कि बाहर तो मैं ठीक रहा हूं, पता नहीं तुम्हारे हक में भी अच्छा रहा हूं कि नहीं। ज़ौजा से कहने लगे पता नहीं तेरे भी हुकूक अदा हुए कि नहीं, तेरी वजह से ना उलझ जाऊं, बेटे की वजह से ना उलझ जाऊं। बंदा कितना बड़ा है, खौफ कितना ज्यादा। तू छटाई के साथ मस्जिद नहीं जाता, तू अपनी मर्जी से जाता है, कोई खैर का काम तू करता है तो तू अपनी मौज में आके करता है, पर तू कहता है अल्लाह माफ कर देगा। राती सारी कर कर जारी, ओ नींद अखा की धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार का आवन सब तो नीमे होंदे। वो सारी रात नमाज पढ़ते हैं, वल्लज़ीना यबीदूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे वो है सारे रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं और सवेरे उठ के ये नहीं कहते मैं तहज्जुद गुजार हूं, मैं इबादत गुजार हूं। सवेरे उठते हैं तो कहते हैं खुदाया माफ कर दे, तेरा अजाब बड़ा सख्त है, ऐ अल्लाह हमें अपने अजाब से महफूज फरमा। लोगों ने अजीब धोखे में मुब्तला कर लिया है अपने आप। हजरत उमर रोने लगे, बीवी से कहने लगे माफ कर दे, डर आता है, अल्लाह के हुजूर हिसाब देना है। अदल करे ते थर थर कंबड़ ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मेरे जय मुंह काले। कहा तू इस तरह का ज़ौजा से कहने लगे चल तू मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर बोझ बड़ा था, रात को चेहरे पे नकाब डाल के मुस्तफ़ा की उम्मत की खबरगिरी करना और फिर सारा दिन उनकी खिदमत करना, मैं तुझे उस तरह वक्त न दे पाया जो मेरा हक बनता था। ज़ौजा रो पड़ी, कहने लगी जिंदगी में मैंने भी उस तरह का कोई अंदाज नहीं देखा जो बीवियां शौहर के साथ देखती हैं, मैंने कोई उस तरह का आपसे मुतालबा नहीं किया, मेरे दिल में ये बात थी, आप खुद बोल पड़े। कहा चल फिर माफ कर दे। कहने लगी मैं तो नहीं माफ करती, मैं तो नहीं। आपके साहिबजादे कहते फारूक आदम को मैंने कांपते देखा, तड़पते देखा, रोने लगे, क्यों नहीं तो माफ करती? तो ज़ौजा कहने लगी पहले वादा करें अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करेंगे, आप कहेंगे कि अल्लाह मेरी बीवी थी, कपड़े धो के देती थी, खाना पका के देती थी, मेरी इज्जत की मुहाफिज थी, मेरे बच्चों को पालती, ये कहेंगे? हजरत उमर फरमाने लगे मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, रब जब उमर के लिए जन्नत का फैसला करेगा तो मैं बगैर तेरे जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। जितना बड़ा आदमी है उतना ज्यादा डर रहा, यहाँ डिटाई को अल्लाह ने माफ कर देना है। और मान अल्लाह ताला ऐसा अजीब लफ्ज बोलते हैं, अजीब जुमला बोल, कहते हैं भाई अल्लाह चाहे तो बेनमाजी को ना बख्शे और मैंने कभी नहीं पढ़ी तो मुझे बख्श दे। मैंने कहा ये बात ठीक है कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है पर बेइंसाफ तो नहीं ना, बेनियाज है, बेइंसाफ अपने उसने कानून बनाए हैं, उसके महबूब ने कानून वाज़ेह किया। तो यहाँ रहमत इलाही का गलत मतलब लोग बयान करते। रहमत इलाही का मतलब तो ये था कि तू सारी नेकी कर, सारी परहेजगारी कर, रहमत का वो माना देख जो तेरे रसूल ने बयान किया है। मेरे मुस्तफ़ा ने सारी जिंदगी गुजार दी अल्लाह को राजी करने में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं आखिर में मुस्तफ़ा फरमाते क्या है, कहते आयशा मुझे भी मेरा अमल जन्नत में नहीं लेके जाएगा, मैं भी खुदा के फजल से ही जन्नत में जाऊं।